Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Sri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Haribo, 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 Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Gopremanande Hari Hari Haribo. Yeah. So where we? Who knows where we're reading? ¿Qué sabe qué es lo que estamos leyendo? I think Sunday they read Caitanya Caritamrta. It's marked. Oh. ¿Está en español? ¿Tenemos en inglés? ¿En inglés hay? Sí, hay en inglés. I have. They have in English, yeah. No problem. Okay, él lo tiene aquí. So I just need to know. Is this where we left off? ¿Es dónde se quedaron? Ahí, creo que ahí. Nobody knows. 136. ¿Alguien que sepa? Madhya Lila. Creo que uno lee lo que inspira. Oh, they don't read like they don't read what you want to read. Oh. Yeah. The one you want. Free for all. Okay. Yes. So we're reading from Caitanya Caritamrta. Entonces estamos leyendo Caitanya Caritamrta. And we don't know where we're reading from. Y no sabemos de dónde estamos leyendo. We will soon find out. Y pronto lo vamos a encontrar, a averiguar. Sri Caitanya Caritamrta. Adi Lila, Madhya Lila, or Ancha Lila? What's your favorite? Adi Lila, Madhya Lila o Ancha Lila, ¿cuál es su favorito? María. Ah. So then we have to do Madhya because that's the middle. Okay. Así que vamos a Madhya, porque es el único que no dije. How about, why don't we read the cleansing of the Gundica temple? ¿Por qué no vemos Yacuanchi? Cleansing of the Gundica temple. La elevación del templo Gundicha. Whoa. Which one is? I just lost everything. Okay. This is Madhya, that would be Madhya Lila 12. No, este es del 15 al 25. Es Madhya Lila número 12. Anyway, I'll just read some Bengali. Bueno, voy a leer su bengalí. Sri Gundicha Madhya Mahatma Prabhu Samarajayan Shalanta Sagoura Suchitavats Chitalam Ujvalam Cha Krishna Paveshano Payukam Chakara. You want me to speak Spanish? ¿Quieren que hable español? You won't understand. No van a entender. Okay, I'll act it out. Sri Chaitanya. Sri Chaitanya. What? Lavo. Gundicha Temple. El templo de Gundicha. Templo de Gundicha. Con sus devotos asociados. Sí. If I don't know a word, I just put an O on the end from the English. Si no sé qué es, nomás pongo una O al final. And I hope it works. Y espero que eso funcione. He made it very clean. Y lo limpió. And bright. Muy bien, muy brillante. As his own heart. Como si fuera su propio corazón. And he made the temple a befitting place for Krishna to sit. And it became, because it was clean, now it was ready for Krishna to sit. Y como ya estaba limpio, pues ya estaba listo para que Krishna se sentara. That was text 1. Text 2. Ese fue el texto 1. El texto Jai 2. Jai Gaura Chandra Jaya Nityananda. Jai Jai Gaura Chandra Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
You understand what that means. Ustedes entienden lo que significa. Jai Jai Srivasadi Gaura Bhaktagan. Ya- Jai Jai Srivasadi Gaura Bhaktavan. Jaya Shivasari Gora Bhaktagan. Shakti Deya Kariyena Chaitanya Varan. Shakti Deya Kariyena Chaitanya Varan. Todos las glorias a A devotos, los devotos los devotos reunidos del Señor. de Sri Chaitanya Mahaprabhu, jefe, Encabezados. by Srivas Thakur, por favor, I beg their power A ellos les pido el poder so I can describe de Sri Chaitanya hablar Mahaprabhu. de Sri Chaitanya Mahaprabhu de la forma adecuada. Purve Dakshina Hoite Prabhu Yavi Oila Tanra Milite Gajapati Utkantita Hoila. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó de Su su India, viaje por el sur de la India. Maharaj Prataparudra, now they don't know what I'm saying. You kind of understand. When he came back from South India, Ustedes más o menos entienden. Cuando regresó de India, del sur de la India, Maharaj Prataparudra, the king of Orissa, Maharaj Prataparudra, el rey de Orissa, Kyara, desea. Isaiah, Darshan, Mahaprabhu. He wanted to meet Mahaprabhu. Maharaj Prataparudra wanted to meet Mahaprabhu. Maharaj Prataparudra quería conocer a Mahaprabhu. Kataka hoite. Are you more confused when I speak Spanish? ¿Están más confundidos con el español? Because you have to figure out what the verse says and then you have to figure out what I'm saying. Porque tienen que como adivinar qué es lo que dice el verso y tienen que adivinar lo que yo digo. Better she translate. Mejor yo traduzco. It's okay? Okay. The king sent a letter from his capital, Katak, to Sarvabhauma Bhattacharya. Thank Desde you. su capital, Kataka, el rey envió una carta a Sarvabhauma Bhattacharya, And so he sent a letter asking if he could meet him. rogándole que obtuviese del Señor el permiso para poder ir a verle. Sent the letter to Sarvabhauma. So he wanted Sarvabhauma to ask Lord Chaitanya. Le envió la carta a Sarvabhauma, así que le diciéndole que quería conocer al Señor Chaitanya. Replying to the king's letter, Bhattacharya said Mahaprabhu did not give permission. En respuesta a la carta del rey, el Bhattacharya escribió que Sri Chaitanya Mahaprabhu no había dado permiso. And so the king wrote another letter. El rey entonces le escribió otra carta. Then he's asking all the devotees, todos los devotos, por favor, ask Lord Chaitanya if I can have his darshan. Pidan al Señor Chaitanya que pueda tener su darshan. So if they agree, they'll ask Mahaprabhu, and then he's thinking Mahaprabhu will accept it. Así que si él está de acuerdo, si ellos están de acuerdo, le van a pedir a Mahaprabhu y entonces van a... Because he's thinking, I'm just paraphrasing the verses, he's thinking, if he pleases the devotees, then he'll get Mahaprabhu's mercy. Él está, yo estoy solo parafraseando el verso, porque si piensa que están complaciendo a los devotos, entonces van a tener las bendiciones de Mahaprabhu. So I approached, Sarvabhauma approached Mahaprabhu. Mahaprabhu said no. So we'll approach the devotees. They'll be pleased with me, and then they'll ask Mahaprabhu, and then I'll get his darshan. Entonces, Sarvabhauma se acercó al Señor Chaitanya y dijo que no, entonces dijo voy a complacer a los devotos para que después puedan tener el darshan de Mahaprabhu. And now in text 10 he says, and if Mahaprabhu doesn't give me his darshan, then I'll give up my kingdom and I'll become a beggar. Y en el verso 10 dice, si Mahaprabhu no me da no puedo tener su darshan, entonces voy a renunciar a mi reino y voy a ser un mendigo. So that's kind of heavy, right? Entonces es difícil, ¿no? Está fuerte.
So Sarvabhauma Bhattacharya was a bit anxious. Así que Sarvabhauma Bhattacharya estaba un poco ansioso. So he went to all the devotees and explained that if Maharaj Prataparudra doesn't get darshan, he's going to leave his kingdom and become a beggar. Así que va con todos los devotos, le dice si Mahaprabhu no le da su darshan, va a renunciar a su reino y se va a convertir en un mendigo. So Sarvabhauma read the letter to all the devotees, and all the devotees were astonished at how much devotion Maharaj Prataparudra had. Así que Or has. Sarvabhauma leyó la carta y para que los devotos se dieron cuenta qué tan ansioso él estaba. Something very sad happened. Algo muy triste pasó. When the devotees read the letter, Cuando los devotos leyeron la carta, they realized that Mahaprabhu was never going to see him. se dieron cuenta que Mahaprabhu realmente nunca lo iba a ver. And if we ask him to see him, he's going to be very unhappy. Y si le pedimos que lo vea, él se va a poner muy triste. Because he's a sannyasi, and in that culture, sannyasis would not associate with kings. Y porque él era un sannyasi, y en esa cultura los sannyasis no se asociaban con los reyes. So Sarvabhauma had a plan. Así que Sarvabhauma tenía un plan. See, we can't ask Mahaprabhu to see him, but maybe we could do something that would inspire Mahaprabhu on his own to want to see him. No puedo pedirle nuevamente verlo, pero tal vez pueda hacer algo que le inspire a que lo pueda ver. So his plan was, we'll go see Mahaprabhu. We won't ask him to see Prataparudra Maharaj, but we'll just describe the good qualities of Maharaj Prataparudra. O sea que si no puedo ir a verlo, entonces solamente vamos a describir las cualidades. So they went there and they got there, but when they were ready to speak, they were like afraid, so nobody could say anything. Así que fueron ahí, estaban listos, pero cuando estaban listos para hablar, estaban como en shock, entonces no pudieron decir nada. And Mahaprabhu said, you want to say something, so why don't you say it? Mahaprabhu could see they wanted to say something, but they weren't speaking. Y Mahaprabhu les dijo, ustedes quieren decir algo, pero ¿por qué no lo dicen? Entonces él se dio cuenta que querían decir algo, pero no lo estaban diciendo. And so Nityananda said, we want to tell you something, but we're afraid to tell you. Y Nityananda dijo, queremos decirte algo, pero tenemos miedo de decírtelo. It's a good, you all have that experience. You want to tell somebody something, but you know they're not going to like it, but you need to tell them and you're afraid to tell them. Y bueno, ustedes han tenido esa experiencia, ¿no? Que le quieres decir algo a alguien, pero tienes miedo de decírselo y no se lo dices. So then they said, this may not be right that we're saying this, but Y después dicen, bueno, tal vez no sea correcto que estemos diciendo esto, pero we want you to know that if you don't give your darshan to Maharaj Prataparudra, he's going to become a mendicant. y bueno, pero te lo decimos, que si tú no le das tu darshan a Maharaj Prataparudra, él va a renunciar a su reino. So then Nityananda Prabhu elaborates. Así que el señor Nityananda Prabhu, He's going to adopt the dress of a mendicant. He'll adopt the dress of a mendicant. Él se puso el vestido de un mendigante. And he doesn't want to have anything to do with his kingdom if he can't see you. Y no quiere tener nada que ver con las personas de este reino, él solo quiere verte. And it's said in the verse he's going to wear an ivory earring. Y dice en el verso que él va a usar unos aretes. So he's going to be like a gypsy. Para que se vea como un hippie. Purport. Significado. This is text 20. Okay. In India, there is still a class of professional mendicants who are very much like the gypsies of Western countries. En la India existe todavía hoy una clase de mendicantes de profesión que son muy semejantes a los gitanos occidentales. They know some magical art and mystical processes, and their business is to beg from door to door, sometimes pleading and sometimes threatening. Conocen ciertos procedimientos mágicos y místicos y se dedican a pedir de puerta en puerta, a veces con súplicas y a veces con amenazas.
Such mendicants are sometimes called yogis and sometimes kanapata yogis. Esos mendigos son a veces considerados yogis y reciben el calificativo de Kanapata yogis. The word kanapata refers to one who has put a hole in his ear to wear an earring made of ivory. La palabra Kanapata se refiere a alguien que se ha hecho un orificio en la oreja para llevar un pendiente de marfil. Maharaj Prataparudra was so depressed by not getting to see Sri Chaitanya Mahaprabhu that he decided to become such a yogi. Maharaj Prataparudra se sentía tan deprimido porque no conseguía ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu que había decidido vivir como uno de esos yogis. Ordinary men think that a yogi must have an ivory earring in his ear. La gente común cree que los yogis deben llevar en la oreja un pendiente de marfil. But this is not the sign of a real yogi. Pero no es ese el signo del verdadero yogi. Maharaj Prataparudra thought also to become a real yogi he had to have an ivory earring. Maharaj Prataparudra también pensaba que para ser un yogi mendicante había que llevar ese pendiente. So then Nityananda Prabhu continues speaking. Así que Nityananda Prabhu continúa hablando. So he said, this is what Maharaj Prataparudra wants. Y dice, eso es lo que Maharaj Prataparudra quiere. He wants to see your moon-like face as long as possible to fulfill his heart's desire. Él quiere ver tu cara de luna, to his full satisfaction. tu cara de luna para poder realmente encontrar satisfacción. And he wants to take your feet and put your feet on his heart. Y quiere tomar tus pies y poner tus pies en su corazón. So now what happened was, Ahora lo que pasó fue, Mahaprabhu, his heart was softened by hearing this, but externally, because he's playing the role of a sannyasi, he seemed disturbed. así que lo que pasó que escuchando esto, Mahaprabhu su corazón se le hizo suave, pero externamente como pues en su rol de sannyasi pues parecía firme. So he's going to speak harsh words. Así que va a hablar palabras duras. You understand? ¿Entienden? He's playing the role of a sannyasi. Está jugando el rol del sannyasi, Internally his heart is melting, porque dentro su corazón se está derritiendo. but externally he's appearing to be angry. I'm a sannyasi, how can you ask me to see a king? Pero externamente parece estar enojado. Oh, soy un sannyasi, ¿cómo puedes pedir eso? So now he begins speaking, Ahora comienza a hablar. and basically he's showing that he's upset. Y básicamente está mostrando que está molesto. And so he begins saying, I understand you all want me to see the king. Así que comienza a decir, bueno, yo entiendo, ya entendí que solo quieren que vaya a ver al rey, que el rey me venga a ver. There's a purport here, but the next verse he's saying, if I do that, people will chastise me. Y hay un verso aquí adelante que dice, si yo hago eso, las personas me van a reprimir. And Damodar, I'm not sure if that's Sarup Damodar, but he says Damodar would chastise me also. Y Damodar, no estoy seguro si es su Damodar, pero va a decir, y él también me va a castigar. So we'll read the purport. Así que voy a leer el significado. Sri Chaitanya Mahaprabhu is naturally, this is 23, Okay. is naturally the reservoir of all kindness. And as soon as he heard the statement made by the king, his heart immediately softened. Sri Chaitanya Mahaprabhu es por naturaleza el receptáculo de toda bondad, de modo que tan pronto como escuchó las palabras del rey, su corazón se enterneció. Thus the Lord was ready to see the king even at Katak. Por eso estaba dispuesto incluso a ir hasta Katak para ver al rey. He did not even consider allowing the king to come from Katak to Puri. He was willing to go to Katak himself. Ni siquiera se planteó el consentir que el rey viniese de Katak a Jagannath Puri para verle. It's significant that Mahaprabhu was willing to do this. He was so kind that he was ready to see the king. Es significativo el hecho de que Sri Chaitanya Mahaprabhu era tan bondadoso que estaba incluso dispuesto a ir a ver al rey a Katak. Because, if you want to see a guru or superior person, you go to see them. You don't say, I like to see you. I mean, you might invite them over to
your home, but general etiquette is you would go see them. Sí, por ejemplo, si tú quieres ver a tu gurú, a una persona espiritual, normalmente tú vas a verlo. Bueno, probablemente, si tú dices, bueno, quiero verte, pero normalmente, bueno, si tú los invitas, la etiqueta es que los invitas pueden ir contigo, pero la etiqueta es que tú vayas a verlos. Apparently, it was never expected that the king wanted to see the Lord at his place, but by way of being externally harsh, the Lord indicated that if all the devotees so desired, he would go to Katak to see the king. Aparentemente no era de esperar que el rey fuera a ver al Señor a su morada, pero el Señor, al mostrarse externamente áspero, indicó que si ese era el deseo de los devotos, iría a Katak a ver al rey. So there's two things are going on. Así que hay dos cosas que están pasando. He's speaking like opposite. Está hablando como de forma contraria. He's saying, I can't see him, it's improper for a sannyasi, and then he's also expressing the bhakti side. Y por un lado dice, no puedo verlo porque eso es imposible para un sannyasi, pero por el otro lado está mostrando su parte bhakti. El lado del bhakti. Of course, the bhakti side is superior Por supuesto, to the social etiquette. El lado del bhakti es superior a la etiqueta social. But Mahaprabhu is also teaching how other sannyasis should behave. Pero Mahaprabhu también está enseñando cómo otros sannyasis deben de comportarse. So he's doing both things. Está haciendo ambas cosas. He's showing that in bhakti, so many rules can be broken. At the same time, those who've taken sannyas, they have to be very careful in their behavior. Está mostrando cómo en sannyasi hay ciertas reglas que no se deben romper, pero también que hay the last part there are some behavior. If they've taken sannyas, they have to be strict and follow etiquette. Y deben ser estrictos y seguir la etiqueta. So now he's going to continue speaking harshly about this request to see the king. Ahora voy a continuar hablando un poco duro sobre lo que le pidió el rey. I shall not meet the king at the request of all the devotees, but I shall do so if Damodar will give his permission. No deberé ver al rey, pero lo voy a hacer si Damodar me da su permiso. So, Damodar, that means he knows what's proper according to etiquette, so I cannot do anything unless he gives permission. Damodar significa, él sabe lo que es bueno de acuerdo a la etiqueta, así que si él me dice que sí y obtengo su permiso, voy. Which is interesting, right? Es interesante. Because he's not just doing what he wants, porque no está solo haciendo lo que quiere, but he wants to get the permission of the devotee that he respects, that understands what is proper. sino que quiere obtener el permiso del devoto que él respeta y que entiende lo que es apropiado. Many years ago, one of the leading devotees in our movement, Tamal Krishna Maharaj, was contemplating going to university to get a degree and then influence academia. En la época de los inicios, uno de nuestros líderes, Tamal Krishna Maharaj, estaba contemplando obtener certificate. Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj. Yeah. And it was a big departure from normal service he was doing. Bueno, iba a contemplar hacer otro servicio y bueno, era una manera como que se iba a alejar del servicio normal que estaba haciendo. Especially for a sannyasi. Especialmente por un sannyasi. I mean, for you and me, it's not such a big thing. Bueno, para ti, para mí, pues no es cualquier gran Okay, cosa. this would be a good strategy. We'll preach in academia. Maybe I'll become the head of a department of religion, and we'll help the religious department understand Gaudiya Vaishnavism. It's pretty clear. Así que, bueno, no puede ser tan mal. Puedo ir a la parte de la academia, puedo volverme el jefe de esa área y es como otra estrategia diferente de predicar. So what he did is all the God brothers that he was closest with and he had the most respect for, he would talk to them. Should I do this? Should I not do this? Is this proper? Is it not proper?
Entonces lo que hizo es que fue con sus hermanos mayores y a los que él respetaba. Entonces les dijo, ¿debería hacer esto? ¿No debería hacer esto? ¿Qué es más apropiado? So, same idea. Así que es la misma idea. ¿Entiendes? So, we'll read the purport. Vamos a leer el significado. It explains this idea. Que explica esta idea. From the spiritual point of view, a sannyasi is strictly forbidden to see materialistic people, especially a king who was always engaged in counting pounds, shilling, and pence. Desde el punto de vista espiritual, al sannyasi se le prohíbe estrictamente relacionarse con personas materialistas, en especial si se trata de un rey que está siempre ocupado en contar dinero. You understand pounds, shilling, and pence? ¿Ustedes entienden? Here is like money. He says money in Spanish. That's a British thing. Esa expresión es británica. Prabhupada went to a Scottish-run college, so that's a normal British saying. Prabhupada fue a una escuela de Escocia que tenía ese tipo de vocabulario. In America, we don't say that En Estados Unidos no decimos eso, because we don't use pounds. porque no usamos libras. Yeah. So anyway, he's counting money. Bueno, lo que se refiere es que está contando dinero. Indeed, the meeting between a sannyasi and a king is always considered abominable. En verdad, que un sannyasi se relacione con un rey siempre se considera abominable. A sannyasi is always subjected to public criticism, and a small fault on his part is taken seriously by the public. El sannyasi está siempre expuesto a las críticas de la gente, que tomará muy en serio cualquier pequeña falta en su conducta. People actually expect the sannyasi to preach and not take part in any social or political matters. De hecho, la gente espera que los sannyasis se dediquen a predicar sin tomar parte de ningún tipo de cuestiones políticas o sociales. If a sannyasi is subject to public criticism, his preaching will not be fruitful. La prédica de un sannyasi que sea objeto de las críticas de la gente no dará resultado. Sri Caitanya Mahaprabhu specifically wanted to avoid such criticism so that his preaching work would not be hampered. Sri Caitanya Mahaprabhu estaba objeto de las críticas de la gente, estaba especialmente deseoso de evitar que esas críticas, de forma que no fuesen un obstáculo para su misión de prédica. It so happened that while the Lord was talking to his disciples at that time, the devotee Damodar Pandit was present. Sucedía entonces que en el momento en que el Señor se estaba dirigiendo a sus discípulos, se encontraba presente el devoto Damodar Pandit. This Damodar Pandit was a very faithful devotee and a staunch lover of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Damodar Pandit era un devoto muy fiel, con amor inquebrantable por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Whenever there was anything that might touch or taint the character of the Lord, Damodar Pandit would immediately point it out, not even considering the exalted position of the Lord. Siempre que había algo que pudiera tocar o manchar el buen nombre del Señor, Damodar Pandit se apresuraba a señalarlo, sin ni siquiera considerar la excelsa posición del Señor. Because he's trying to protect the Lord. Porque está intentando proteger al Señor. There's a story. Hay una historia. You know, Prabhupada used to wear a hat, and it looked like they make them in Vrindavan. You've seen them? They're kind of like this, and then they come over your ears. ¿Han visto and you este tie them gorro up. que Prabhupada solía usar, que va de esta parte de la frente y luego que cubre sus oídos? And he was at the airport, Estaba en el aeropuerto and he had his hat on, y estaba usando ese sombrero, ese but gorro. it was on like it wasn't straight, kind of like that. Pero no estaba chueco, estaba así como, So- estaba chueco. So Borijan Prabhu came up and he straightened it out, Así que Brilla Prabhu vino y se lo acomodó. just thinking people would think there's something wrong with this man or something if he's wearing his hat like that. Solo pensando así como, bueno, es que las personas van a pensar, hay algo mal en este hombre, porque tiene el sombrero así, el gorro así. Or like sometimes I'll be going to a program and maybe I'll be walking out and my wife will say, oh, there's a stain on your dhoti or kurta, wear another one, it doesn't look right. Y algunas veces yo puede ser que vaya a un programa y caminando y mi esposa me diga, ya hay una mancha o algo en tu kurta. So it's out of love. Así que eso es por amor. Yeah. It is sometimes said that fools rush in where angels dare not, and Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to point out Damodar Pandit's foolishness in coming forward to criticize the Lord.
Por eso el Señor dijo que si Damodar Pandit le daba permiso, él iría a ver al rey. So in this situation, Prabhupada saying it was improper for Damodar Pandit to do this. Y no, sí, which part did you read? Grateful devotee. Whenever there was anything that would touch or taint the character of the Lord, Damodar Pandit would have pointed out, not even considering the exalted position. It is sometimes said, fools rush in. That's the sentence. No. It is sometimes said, this is the sentence, that fools rush in where angels dare not. And Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to point out Damodar Pandit's foolishness in coming forward to criticize the Lord. Oh, yeah. You can just... Se dice que a veces que los necios irrumpen donde los ángeles no se deberían siquiera entrar. Y si Chaitanya Mahaprabhu quiso señalar la necesidad de Damodar Pandit, que se atrevía a criticar al Señor. So he was, by Lord Chaitanya saying, I'll only do this if Damodar Pandit allows, he was actually chastising Damodar Pandit. Bueno, de hecho diciendo que solo lo iba a hacer si Damodar se lo permitía, de hecho estaba castigando, regañando a Damodar. So the examples I gave before don't apply to this situation. Así que los ejemplos que les dije antes no aplican en esta situación. Because he's saying this is not proper, and Damodar Pandit shouldn't be doing this. Así que está diciendo esto no es apropiado y Damodar Pandit no debería estar haciendo esto. So Damodar Pandit gives me permission, I'll go see the king. Así que si Damodar Pandit me da permiso, voy a ver al rey. There was deep meaning in this statement, for it is a warning that Damodar should not dare criticize the Lord anymore. Esta afirmación estaba cargada de un profundo significado, pues era una advertencia a Damodar de que nunca más debería atreverse a criticar al Señor. For it was not befitting his position as a devotee. Pues no era lo adecuado a su posición como devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu was considered the guide and spiritual master of all the devotees living with him. Sri Chaitanya Mahaprabhu era considerado el guía y maestro espiritual de todos los devotos que vivían con él. Damodar Pandit was one of them. Damodar Pandit era uno de ellos. And the Lord rendered Damodar Pandit a special favor by warning him to avoid criticizing him any further. Y el Señor le otorgó una misericordia especial al advertirle de que evitase seguir con sus críticas. A devotee or disciple should never attempt to criticize the Lord or his representative, the spiritual master. Un devoto o discípulo nunca debe tratar de criticar al Señor o a su representante, el maestro espiritual. Sometimes spiritual master, like Prabhupada, would say something and it would kind of be shocking to us. Algunas veces el maestro espiritual puede ser como Prabhupada nos decía algo y nos impactaba. Like it didn't make sense. Como que no tenía sentido. And then we talked, what do you think about what Prabhupada said? Y luego hablábamos así como, oye, ¿tú qué piensas sobre lo que Prabhupada dijo? And Prabhupada used to say, well, if my spiritual master is right, he's right, and if he's wrong, he's right. And what he meant was, if I think he's wrong, he's still right. So just don't think it's wrong. Y Prabhupada decía, bueno, si mi maestro espiritual está bien, está bien. Y si mi maestro espiritual está mal, está bien. Y si yo pienso que está mal, está bien. And then someone might say, but what if it is wrong? Because all women don't have smaller brains than men, so that seems to be wrong. ¿Y qué pasa si está mal? Porque muchas mujeres parece que tienen menos cerebro. Prabhupada dijo que las mujeres tienen menos cerebro. As Prabhupada said, he learned that men's brains went up to 64 ounces and women's brains went up to 32. Y bueno, porque Prabhupada aprendió que el cerebro de los hombres funciona con 64 y las mujeres con 32. Yeah. Pesaba 64 el de los hombres y el de las mujeres 32. And that the bigger the brain, the smarter you are. Y entonces mientras más grande el cerebro, más inteligente eres. And then, later there was new science that disproved that. Y después había nueva ciencia que lo eliminaron eso. So now what do you do? Así que ahora ¿qué haces? So sometimes we'd have to,
deal with these kinds of things. Así que a veces tienes que lidiar con este tipo de cosas. But what I saw with Prabhupada is if something was accepted scientifically and it supported what we're preaching, he would just quote it. Not necessarily he believed it, but he figured everyone else believes it. So if they all believe it and it supports what we're saying, then he would quote it. Entonces lo que aprendí es que a veces Prabhupada se estaba sustentando ciertos puntos en alguna investigación que había visto, no necesariamente que lo creyera, simplemente se estaba sustentando en eso y daba esa nota. And Prabhupada's point was that women allow men to exploit them, and they don't understand that the men are actually exploiting them. They think the men are loving them. And then Prabhupada said, that's what I mean by less intelligent, or that's what I mean by 32 ounces. Whether it's 32 symbolically or actually, he said, that's what I mean. They allow men to exploit them and they don't realize it. Entonces lo que Prabhupada quería decir es que como las mujeres permiten que sean explotadas por los hombres y ellas piensan que son amadas por ellos, por eso hacía esta analogía de las 32 onzas. No realmente, simplemente quería referirse a que permiten ser explotadas por los hombres. Anyway, basic principle, as Prabhupada said, is sometimes you think your spiritual master is wrong, but you always understand he's right, and if you think he's wrong, you just have to try to figure out how he's right. Y bueno, de cualquier forma, lo que dice aquí es que algunas veces puedes pensar que tu maestro espiritual está mal, pero en realidad está bien. Entonces, si crees que está mal, bueno, tienes que averiguar cómo él está bien. And then sometimes Prabhupada would quote a verse. The first half would be one verse, the second half would be another verse. So it wasn't intended that way, it just came out that way. And then you could say, well, that was wrong. He quoted two different verses thinking it was one. But it's Krishna's words, so it's never wrong. Y a veces Prabhupada solía citar la mitad de un verso y a la otra mitad era otro verso. Entonces tú podías pensar, bueno, esto está mal, pero si es la palabra de Krishna no está mal. In India, when they first went there, they would go out on Harinam. En India, la primera vez que fueron a Harinam, Prabhupada, go out on Harinam. Prabhupada los decía, vayan a Harinam. And then people didn't take them seriously. Y las personas no lo tomaban seriamente. So then Prabhupada said, don't go out on Harinam. Así que Prabhupada decía, no salgan a Harinam. So now, did he make a mistake? Así que se equivocó. For us, as disciples, if he tells us to go out on Harinam, we go. If he tells us not to go out on Harinam, we don't go. We don't think he made a mistake. He's taking feedback from the results of the preaching and then recalculating and making a new plan. Entonces para nosotros como discípulos, si nos decía ve, pues vamos, y si nos decía no vayan, pues no vamos. Pero lo que está, y no es que tal vez se equivocó, no, lo que pasa es que él está tomando la retroalimentación del resultado de la prédica y entonces puede cambiar. And sometimes Prabhupada may give an instruction to preach in a certain way. Algunas veces Prabhupada daba una instrucción de predicar de cierta forma. And a devotee might say, but Prabhupada, if we do this, then this will happen, something bad will happen. Y el devoto decía, Prabhupada, si hacemos esto, algo malo va a pasar. And if we do this, it'll be better. Pero si hacemos esto, va a ser mejor. And Prabhupada would say, okay, then do that. Entonces Prabhupada decía, ok, hagan eso. So then the devotee said, well, did Prabhupada make a mistake? Y entonces el devoto podría decir, Prabhupada se equivocó. Prabhupada was seeing what was working and what wasn't working as the preaching was going on and then adjusting. Entonces Prabhupada estaba viendo lo que estaba funcionando o no estaba funcionando de la prédica y lo ajustaba. But there are examples when a devotee would say, Prabhupada, I think if we do this it'll be bad, and if we do this it'll be good, and Prabhupada would say, no, do this. Y algunas veces un devoto les decía, Prabhupada, creo que si hacemos esto va a estar bien, si hacemos esto va a estar mal, y Prabhupada decía, no, haz esto. Because the devotee didn't understand that we can't do that, we have to do this. Porque el devoto no entendía que no podemos hacer esto, que tenemos que hacer esto. So then, okay, then we would do it. Entonces el devoto decía, ok, lo vamos a hacer. And there are many instances like that. Y muchas instancias como esas. So, there are also instances where devotees were told by Prabhupada that I want you to cooperate with
another devotee, a leader, temple president, GBC, and they wouldn't. Y algunas otras circunstancias donde, por ejemplo, él les pedía que cooperaban, el presidente del templo, el GBC, pero no podían. And Prabhupada wouldn't budge, Y Prabhupada, wouldn't change. He said, you have to do this. y Prabhupada no cambiaba su opinión, él decía, tienes que hacer esto. And sometimes they couldn't do it. Y algunas veces no lo podían hacer. So, in some occasions, if they were leaders, he would give them their own area to preach. Algunas veces si eran líderes les daban su propia área para predicar. In other cases, it was just temple devotees. He would say, you have to. Y algunas veces como devotos del templo, pues tú tenías que hacerlo. And they would say, I can't. Y decía, no puedo. And he would say, you have to. Y decía, tienes que hacerlo. And they would say, I can't. Y decía, no puedo. And he would say, you have to. Y decía, tienes que hacerlo. And they would say, I can't. Y decía, no puedo. And he would say, then do whatever you want. Y entonces él decía, haz lo que quieras. Which basically means, you're not my disciple because you're not listening to me. Y básicamente significa, no eres mi discípulo, ¿por qué no me estás escuchando a mí? So those are some practical, real-life examples. Es que son prácticos, ejemplos prácticos de la vida. So the next verse, it seems that Damodar Pandit understood that he was being criticized indirectly. Mahaprabhu was criticizing him indirectly, and it seems he understood it. En el siguiente verso parece que Damodar Pandit está entendiendo cómo indirectamente está siendo criticado por Mahaprabhu. Damodar immediately replied, My Lord, you are the fully independent, text 26, fully independent Supreme Personality of Godhead. Since everything is known to you, you know what is permissible and what is not permissible. In other words, he's saying, yeah, go ahead. Damodar contestó inmediatamente, Mi Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios completamente independiente. Tú lo sabes todo y por ello sabes lo que está permitido y lo que no. But I have to mention, Pero tengo que mencionar, that many of the preaching programs that were established during the time of Prabhupada were not directly ordered by him, but they were creations of devotees, their own inspiration. pero tengo que decir algo, que muchos de los programas de prédica que se establecieron en el tiempo con Prabhupada fueron inspiración de los devotos. So it wasn't that Prabhupada didn't want us to think and be creative. No era que Prabhupada no quería que pensáramos y fuéramos creativos. But occasionally we might create something that was not fully in line with our principles, and he would stop it. Pero ocasionalmente creábamos algo que no estaba completamente alineado con nuestros principios y él lo detenía. Or sometimes we create something, but the preaching was effective, but it was having a bad effect on the devotees due to maybe late night schedules and this and that, and then he would stop it. Pero algunas veces estaba, can you repeat it, please? We might do something that's good for the preaching, but bad for us personally in our spiritual life. Pero algunas veces estábamos haciendo algo que era bueno para la prédica, pero era malo para nuestra vida espiritual y lo eliminaba. And sometimes Prabhupada would just stop a preaching program that was very successful because there was a problem either between the devotees or a problem in their sadhana, and he was concerned about it, so he just stopped the whole program. Y algunas veces detenía algún programa que tal vez creaba problemas entre los devotos o era malo para el sadhana, entonces lo detenían. Or someone would suggest doing a program which would have too much preaching and too little sadhana, or too much sadhana and too little preaching, and Prabhupada would have to correct both of them. Entonces, a veces un devoto, alguien sugería hacer un programa que tuviera mucha prédica y poco sadhana, o muy poco sadhana y mucha prédica, entonces él tenía que ajustarlo. But sometimes he would give opposite instructions in different situations. Pero algunas veces renunciaba a sus instrucciones en diferentes situaciones. So in around 1972, I think it was, Creo que en el 72, Hridayananda Maharaj, he was traveling and preaching, and he was telling the devotees, every day we should read all of Prabhupada's books.
Caitanya Maharaj creo que estaba viajando, predicando, y le decía a todos los devotos, debemos leer los libros de Prabhupada. So in those days we had Bhagavatam class, Gita class, and Krishna book class. Así que en esos días teníamos clase del Bhagavatam, de Bhagavad Gita y de Krishna Book. So he was saying we should have 2 more classes, Nectar of Devotion and Teachings of Lord Chaitanya, so we could have, after breakfast, we could have 1 class, and then we come back early from Sankirtan, or we could have 2 classes after breakfast, or 1 before evening arti. So we'd have 5 classes a day. Y él estaba diciendo, bueno, después del desayuno podemos tener otra clase y acortar un poco el Sankirtan y tener otra clase aquí. Así que estábamos teniendo 5 clases al día. And that would, take a few hours off of Sankirtan, Y eso book distribution. nos dejaba pocas horas para la distribución de los libros en Sankirtan. So the temple president wrote to Prabhupada and said, well, Caitanya Maharaj, he's saying we should have 5 classes, but if we do, it'll take off from the Sankirtan. Así que el presidente del templo le escribió a Prabhupada y le dijo, bueno, Caitanya Maharaj está diciendo que tengamos 5 clases, pero si hacemos nos quedan pocas horas para Sankirtan. So Prabhupada said, the classes we're having is sufficient, and then you can read, in your free time, you just read the other books. Y Prabhupada dijo, las clases que tenemos son suficientes y puedes leer en tus tiempos libres. But he said the exact opposite thing, because just after that, there were problems in Hawaii. I don't know the problems, but some weakness in the temple. And he wrote a letter and said, you should have 5 classes a day. Pero esa construcción la dio contraria en Hawái porque en esa época había algunos problemas y como faltas ahí y entonces dijo deben de tener 5 clases al día. So that's, we have to follow the order of the Guru as it comes, and it varies in different situations. Así que tenemos que seguir la orden del Guru así como viene y porque es diferente en diferentes situaciones. And there's another story. Y hay otra historia. Prabhupada would say, do this. Y Prabhupada decía, haz esto. And then later he would say, do that. Y después decía, haz esto. And we would think, do that means stop doing this. Y nosotros pensábamos, hacer eso significa detenernos de hacerlo primero. And the devotee would say, but Prabhupada, you want me to do this, that means you don't want me to do that. Y el devoto decía, los devotos decían, Prabhupada, si tú quieres que yo haga esto, significa que no quieres que haga eso. Like Prabhupada was pushing book distribution at a time when all we were doing was Harinam and book distribution with Harinam, but not independently. Y porque Prabhupada estaba impulsando la distribución del libro al mismo tiempo que estábamos haciendo Harinam, y iban juntos pero no eran independientes. So then the devotee said, so Prabhupada, you don't want us to do Harinam anymore, just book distribution? He said, no, I don't say that, you do both. Así que los devotos pensaban, o sea que tú ya no quieres que hagamos Harinam, que solo hagamos distribución de libros. Decía, no, hagan los dos. So, you can't always understand the mind of the spiritual master, but you try to understand as much as possible. By reading these biographies, you'll see all these different leelas of Prabhupada and how he acted differently in different situations. No siempre puedes entender la mente de tu maestro espiritual, pero puedes entender sus lilas leyendo su biografía, porque puedes ver cómo actuó en diferentes situaciones. Prabhupada once went to the home of a very influential man who was helping us. Prabhupada fue a la casa de un hombre muy influente que lo estaba ayudando, que nos estaba ayudando. And that help was very, very valuable and important. Y su ayuda era muy valiosa e importante. And so the man invited them for dinner, and he cooked a sabji with onions. Y el hombre lo invitó a cenar y cocinó un sabji con cebollas. And when the devotees were eating it, they said, Prabhupada, this sabji has onions. And Prabhupada said, yes, I know, it is very good. He didn't want to offend the guest, because I don't know the relationship, but obviously he felt that the guest would be offended, and he was very concerned. Y cuando le estaba comiendo, el devoto le dijo, Prabhupada, esto tiene cebolla. Y Prabhupada dijo, sí, está muy buena. Y realmente no quiso ofender al devoto porque, bueno, tenía una relación importante. So, does this mean we can eat onions? ¿Eso significa que podemos comer cebollas? No. No. So we hear these leelas and we understand more about Prabhupada and how he did things, so we can learn ourselves. Así que escuchamos estos lilas y entendemos más sobre Prabhupada y de cómo podemos entender estas situaciones. The devotee who told me the story was there, and he said after the meal, Prabhupada told a story about onions and garlic.
El devoto que estaba ahí me contó que después de esto, Prabhupada contó la historia de los ajos y cebollas. So in previous ages, when they would do yagyas, they would put an animal into a fire and chant mantras, and the animal would come out with a rejuvenated body. Así que en épocas anteriores, cuando hacían un sacrificio de animal, cantaban unos mantras y el animal regresaba con un cuerpo. So if the Brahminical mantras were powerful, Y rejuvenecía. if the Brahminical mantras were powerful, then the animal would come out with a new body, and if they weren't powerful, he would burn and die. Si los mantras brahmínicos eran poderosos, el animal vendría con un nuevo cuerpo, pero si no, se quemaría y su cuerpo moriría. Bueno. So when Kali Yuga came, the Brahmins no longer had the Shakti, so they chant their mantras, the cow would go in, and the cow would burn and die. Así que en Kali Yuga los brahmanas no tienen Shakti y entonces la vaca pues la pondrían en el fuego y se quemaría. And so this one Brahmin, Así que hay un brahman, after the failed yagya, después de que falló el fuego, la ceremonia del fuego, he smelt the aroma of this barbecued cow, and he was attracted to it. y olió el aroma de la vaca, de la carne de la vaca y fue atraído por eso. And I think the way the story goes is after the yagya, when no one was there, he took part of the animal and buried it, and he'd come back later and was going to eat it, something like that. Entonces creo que la historia va que, bueno, terminó el fuego ceremonial, tomó un pedazo de esa carne, lo escondió para después comérsela. And when he was about to eat it, he heard a voice from the sky. Y cuando estaba a punto de comérsela, escuchó una voz desde el cielo. And whenever you hear a story and there's a voice from the sky, that's a demigod. Y siempre que escuchen una historia donde venía una voz del cielo, es un semidios. Demigod said, don't eat it. Y el semidios le dijo, But no te lo if you comas. like the taste of meat, Y le dijo, si te gusta el sabor de la carne, then you can mix your vegetables with onions and garlic. entonces puedes mezclar los vegetales con ajos y cebolla. And I can't remember the story, but I think something like where he buried the flesh, onions and garlic were growing. So, take this and don't eat the flesh. Y no Something recuerdo like bien la that. historia, pero creo que donde tomó ese pedazo de carne lo sembró y de ahí salieron los cebollos y los ajos. You've heard that story before? ¿Han escuchado esta historia antes? It's something. My memory's not perfect, but something Algo así. fairly close. But the main idea is that if you want this taste of meat, you mix it with onions and garlic. No recuerdo muy bien, pero la idea puntual de esto es que si quieres que algo sepa como carne, pones ajos y cebolla. But these foods have a very tamasic effect, so we don't eat them. Así que esta comida tiene un efecto muy tamásico, por eso no And lo also comemos. rajasic effect. También rayas. You might take it for medicine sometimes, but otherwise, no. Lo pueden tomar por medicina algunas veces, pero de otra manera no. So, let's read a little more. Vamos a leer un poco más. So Damodar continues speaking. Así que Damodar continúa hablando. I am merely an insignificant jiva. What power do I have to give directions to you? By your own personal choice, you will meet with the king. I shall see it. Yo no soy más que una jiva insignificante. ¿Qué poder tengo entonces para aconsejarte? Cuando tú así lo decidas, irás a ver al rey. Yo seré testigo de ello. The king is very much attached to you, and you are feeling affection and love toward him. Thus I can understand that by virtue of the king's affection for you, you will touch him. El rey está muy apegado a ti y tú sientes afecto y amor por él. Así puedo entender que en virtud del afecto que sientes el rey por ti, tú le tocarás. So what's so nice about this, Así que lo que está padre de esto, of course, Damodar, he got the message. It's not my position to tell you what to do. de acuerdo con Damodar, no es mi posición decirte lo que debes And de also, hacer. he's predicting what's going to happen. He knows the heart of the Lord, and therefore he knows what he's going to do. Él está prediciendo lo que puede pasar porque él conoce el corazón del Señor, así que sabe lo que él va a hacer. It's kind of like when Krishna's in Dwarka, Es como si Krishna está en Dwarka and he's acting as a king, y está actuando como un rey, but inside he's thinking of the gopis and the residents of Braja. pero dentro está pensando en las gopis, en los residentes de Braya. So Mahaprabhu externally is behaving one way, but
these devotees know internally what's going on. Pero por afuera él está actuando de cierta manera, pero los devotos saben lo que está pasando en su corazón. And if you want to serve someone, you want to know their mood, and that way you can support their mood. Y si tú quieres servir a alguien, debes de conocer su humor para que de esa manera puedas apoyar ese humor. Right? And so, this is a nice example of a devotee understanding the mood of his master. Así que este es un buen ejemplo de un devoto entendiendo el humor de su maestro. So, it's late, Así que ya es tarde. so I'll stop. Así que me voy a detener. And if you have any questions or Si tienen alguna pregunta comments, o yes. comentarios. yes. Lo digo despacio, ¿no? Te ¿Qué? lo voy diciendo lo que lo- Sí, está bien. Escuché dos videos muy interesantes, el video se llama The Wrong Mindset. I hear a video of Rom. Very nice. Oh, of you. The Wrong Mindset. The Wrong Mindset. The what? The Wrong Mindset. Wrong What did I mindset. say? ¿Qué dije? En una parte hablando sobre lo que pareciera contradictorio de lo que dice el maestro espiritual. In one part, when it seems like contradictory what the spiritual master said. You later on say that it could sound little bit scary, but Prabhupada say that if you're not happy, you're not alone. Y Yeah, en una yeah, parte yeah, donde dice yeah, que puede sonar un poquito de Yeah. miedo, pero but if you are not, If you're not happy, you're not a devotee. si eres, No eres devoto. Entonces yo me di a la tarea de buscar esa cita de Prabhupada. so I went to look, research that quote from Prabhupada. Y el contexto es de que si un devoto está deseando cosas ilícitas y dice que no es feliz. And the cosas context ilícitas, behind this quote is that if a devotee is desiring illicit things, entonces, he, obviamente, no so es he's feliz. not going to be happy. Entonces dice que es un pícaro, que no es devoto. So he's a rascal. He's not a devotee. Entonces, en el contexto que usted lo digo, y todos sus videos, y yo lo aprecio y lo respeto, usted es una gran alma. Ya, Pero en el contexto uno se queda un poquito asustado a caray, pues, ¿cuándo dijo Prabhupada? So I respect you and I think you are a high soul, but I think when you read without the context, you get scared. Got scared. But but you could expand the context. Pero puedes expandir el contexto. I mean, the way I understood it is if it's like you become a devotee, but you don't actually live like a devotee, you won't be happy. Lo puedes entender como, bueno, si tú eres un devoto, pero si no vives como un devoto, no vas a ser feliz. So you're kind of calling yourself a devotee, but you don't live like one, and that's why you're not happy. Es como, te estás llamando a ti devoto, pero si no vives como un devoto, pues no vas a ser feliz. Like, how could you not be happy? You know, chanting Hare Krishna, taking prasadam, reading Bhagavatam. Es como, ¿cómo no puedes ser feliz cantando Hare Krishna, tomar Mahaprabhu, leyendo el Bhagavad Gita? So I think it expands on the, like, if you're not following the 4 principles, but what about all the other principles? Es como, se expande a, bueno, estás siguiendo estás siguiendo los 4 principios, ¿y qué tal acerca de los otros principios? That's, Sounds good. Just for the sake of the argument. yes. Es como si, solo por en aras del argumento, si alguien es devoto y se muere su mamá y dice yo no soy feliz, estoy muy triste, significaría que en ese momento no es devoto de acuerdo al contexto de If- you're not if- happy, if- you're not happy, you're not devoted. If Yeah. someone, if someone Doesn't who is a understand the devotee, context of it. Yeah, they'll misunderstand. Yeah, that's true. If someone who is a devotee and his mother died, and then he's sad because Yeah, of this, yeah. and then he's not a devotee. Yeah, it has to be explained. Se tiene que explicar. But the interesting thing is, Pero lo interesante es your mother dies and you're sad, que tu madre muere y tú estás triste. and you come to the temple Y vienes al templo, and you're sad, estás triste. and you go to the Y kirtan. vas al kirtan. After a while, you start Y dancing, después de un rato comienzas a and you bailar. take prasadam, and it's really Y good. tomas prasad, está muy And bueno. you're telling jokes with your god brothers. Y haces bromas con tus So, hermanos espirituales. A devotee could be sad, but he's still happy. Y así que un devoto puede estar triste, Isn't it? pero aún así estar feliz. So yeah, I mean, it's true what you say. It does require explanation because I said it once and it upset somebody. Lo que dices está correcto porque requiere una explicación. Alguna vez lo dije una vez y molestó a alguien. I guess sometimes I have assumed that the devotee will understand it, but
but your point is good. It may not be understood. Creo que a veces asumo que el devoto lo va a entender, pero tu punto es bueno de no asumirlo. Prabhupada has said it in other places also. Prabhupada lo decía en otros lugares también. He didn't say if you're not a devotee, but basically said if you're a devotee, you'll be happy. Y básicamente no decía que no eres devoto, pero decía si tú eres devoto vas a ser feliz. Prabhupada had a servant, and the servant wasn't happy. Y así que Prabhupada Had a servant that wasn't happy. Prabhupada tenía un sirviente que no era feliz. The servant was morose. El sirviente era Moroso. moroso. Is that a word, moroso? No, morose quiere decir triste. Estaba como triste, So, acongojado. having a servant, like a personal servant, means the person's always around you. And if they're like depressed all the time, it's depressing to be around them. Bueno, tener un sirviente es que él estaba con él todo el tiempo, y si él estaba acongojado, pues entonces te va a acongojar a ti también. So Prabhupada told him and said, I'm tired of seeing your depressing face. Y Prabhupada le dijo, estoy cansado de ver tu cara deprimida, deprimente. Go lock yourself in the closet so I don't have Así to que see métete you. en el closet y enciérrate porque no quiero verte. So it's the same idea. Like, if you're a devotee, you're happy, and if you're not, like, I mean, of course, your mother may die, that's temporary, but if every day you're not happy, like, what's wrong? You're a devotee, this isn't right. There's some problem here. Así que, bueno, Prabhupada decía, o sea, si no eres devoto y no estás feliz, entonces como algo está mal, ¿qué problema hay ahí? You know? Like when Prabhupada would come, Así que cuando Prabhupada venía, we'd have these amazing kirtans. tenía estos kirtans maravillosos. And of course, we were all young, so we had full energy, we could dance like for hours. Así que bueno, todos éramos jóvenes y estábamos llenos de energía, así que podíamos bailar por horas. And I always noticed that when we were dancing, Prabhupada would smile. Y siempre observaba que cuando bailábamos, Prabhupada sonreía. And I always saw that when we were happy, it made Prabhupada happy. Y siempre veíamos que cuando estábamos felices, hacíamos felices a Prabhupada. And Prabhupada many times said, I've just come to make you happy. Y Prabhupada siempre decía, yo solo vine a hacerlos felices. So you could say, in a sense, Prabhupada's mission was to make people happy. Así que puedes ver en esencia que la misión de Prabhupada era hacer a las personas felices. So one time they were talking about living off the land, and Kirtananda Maharaj said to Prabhupada, he said, you know, farmers are working harder than people in the city, and we're talking about simple living, so it doesn't make sense. Así que una vez estaban visitando una tierra y Kirtananda? No. Kirtanananda. Y Kirtanananda decía decía que los trabajadores de ahí en la granja estaban trabajando más fuerte que los que estaban trabajando en la ciudad. Así que hablábamos de vida simple y pensamiento elevado. And Prabhupada said, are the people in the city happy? Y Prabhupada decía, las personas en la ciudad están felices. And Kirtanananda said, no. Y Kirtanananda decía, no. So then the same thing with Prabhupada saying, you know, we just want people to be happy, city or country, whatever. We want them to be happy in Krishna consciousness. Entonces solo lo que queremos es que las personas sean felices, ya sea en la ciudad o en la granja. And so Prabhupada's experience was that so many devotees were joining who were frustrated hippies taking drugs and having girlfriends, new girlfriends every month, and he saw the change. And he wrote about this change in his own books. You know, the dark faces becoming light. So he was seeing people becoming happy, and this is what gave him so much happiness. Entonces Prabhupada veía que en inicio, bueno, pues venían estos hippies que tomaban drogas, que cambiaban de novia cada semana, y después él vio el cambio que tuvieron y después los veía felices. Entonces básicamente eso le gustaba, que hacía este cambio de hacerlos felices. So what we could offer to this discussion, así que lo que podemos ofrecer de esta discusión, you can please Prabhupada by being happy in Krishna consciousness. Que tú puedes complacer a Prabhupada por ser feliz en conciencia de Krishna. And even if you're not happy, E incluso si no eres feliz, be happy because that will please Prabhupada. sé feliz porque eso va a complacer a Prabhupada. Yes?
And you just chant good rounds, you'll be happy. Así que solo canta buenas rondas y vas a ser And you feliz. sit down and read Bhagavatam, you'll be happy. Así que si te sientas y lees el Bhagavatam, vas a ser feliz. And you take good prasadam and associate with devotees, you'll be happy. Toma buen prasada, asóciate con los devotos y vas a ser feliz. And all the problems in this world, Y todos los problemas de este mundo, we don't want to allow them to get in the way of our Krishna consciousness. tú no permites que se interfieran en tu vida de conciencia de Krishna. You know what's so interesting? ¿Sabes qué es tan interesante? What's the date today? ¿Qué día es hoy? 21, 21. Sunday. Okay. Today's, Disappear of Raghunath Das, Raghunath La Das, Oh, yes, desaparición de auspicious day. Raghunath Das. Krishna's coming. Krishna Krishna, Das. they all disappeared the same day. I don't know if Desaparecen el it's the mismo same día. exact day, but the same lunar day, and maybe different years. No el mismo día, Yes. pero el día Okay. de la luna igual. Today's October 21st, 2018. Hoy es 21 de octubre del 2018. Do you remember October 21st, 2017, all the problems you had that ¿Se day? recuerdan de todos los problemas que tenían el 21 de octubre de 2017? ¿De 2017? What about October 21st, 2012? You ¿Qué remember all the tal problems el you 21 de had? octubre del 2012? ¿Tenían problemas? What about October 21st, 1986? You ¿Qué remember the tal problems you had? 1976? Yeah. ¿Tenían problemas? And now it's October 21st, 2018. Think, oh, it's so many problems today. Y ahora es 29 de octubre del 2018 y decimos, oh, tengo tantos problemas hoy. Yeah. They're not really problems. Realmente no tienes problemas. Because you have Krishna. Porque tienes a Krishna. I always say, Siempre digo, life has its ups and downs, la vida tiene sus altos y bajos. but Krishna's up, so look up. Pero Krishna está arriba, así que voltea a ver arriba. And you'll be up. Y tú vas a estar arriba. Om Tad Vishnu Paramam Param Sarapasyanti Soya. The demigods, they always look up. Los semidioses siempre están viendo hacia So arriba. don't look down and be morose. Así que no miren hacia abajo y estén Look up to Krishna. tristes. How can your problems get you down? We have Krishna. ¿Por cómo Look tus up. problemas te pueden dejar caer si tenemos a Krishna? No matter how bad it is, No importa qué tan malo sea. kirtan's always going on at the temple. El kirtan siempre va a continuar. And the kirtan will always be ecstatic even if you're miserable. Y el kirtan siempre va a ser estático incluso aunque tú seas miserable. And if your miserable self comes into the ecstatic kirtan, your miserable self will become ecstatic also. Y si tu ser miserable va a entrar dentro de un kirtan extático, tu ser miserable se va a convertir extático. And if you're really miserable, Y si realmente eres miserable, go out and preach and make someone happy, and that'll make you happy. ve afuera, predica y vas a hacer a alguien feliz. Y esto te va a hacer feliz. Just like the other day, Es como el otro día, we did a program at the Krishna West Center, and a lady came for the first time. hicimos un programa en Krishna West y una chica llegó por primera vez. And she was like kind of confused what to do with my life, and Y estaba muy confundida de no sé qué hacer de mi vida. she came to the program last night. Y vino al programa ayer en la noche. And she was like beaming, bright eyes. She looked completely different. Y estaba así como brillante, sus ojos estaban brillando. Yeah, this is great. I love Oh, this. esto es increíble, lo amo. So that made me so happy. Y eso la hizo tan feliz. So even if I was depressed, that would make me happy. Incluso aunque estaba deprimida, eso me va a hacer feliz. So when you see another person happy in Krishna consciousness, it makes you happy. Así que cuando tú ves a otra persona feliz en conciencia de Krishna, te va a hacer feliz. So there's no reason to be unhappy. Así que no hay razón para no estar feliz. And the only reason we would be unhappy is because we're not following. Así que la única razón por la que no vamos a estar felices es porque no estamos siguiendo. And that was Prabhupada's point, Y ese era el punto de Prabhupada. which maybe wasn't so clear in a small statement. But Pero tal vez no fue muy claro en esta pequeña now, nota. for the record, everybody knows. Pero ahora para la That's grabación what todo el Prabhupada mundo meant. sabe. Es lo que Prabhupada quería. Like how, the point also is, unhappiness, that's for non-devotees. Y el punto es que la no felicidad es para los no devotos. Param param yadi param natesham. The material world's full of danger, natesham, but not for devotees. El mundo material está lleno de peligro, pero no para los devotos. So Prabhupada said the miseries are not for devotees, they're for everybody else. Las miserias, Prabhupada decía, las miserias son no son para los devotos, So you're miserable. son para los otros. Yeah, so you're miserable. No, you're a devotee. You're not supposed to be. Así que si eres miserable, no, tú no eres devoto, no deberías ser miserable. That sadness and all of that, that's for everybody else, not for Esa devotees. tristeza y todo eso es para todos los demás.
So if you're sad like everyone else, then how does that distinguish you from everyone else? Así que si tú estás triste como todos los demás, ¿qué es lo que te distingue de todos los demás? That's what Prabhupada meant. Es lo que Prabhupada quería What decir. kind of devotee are you? You're as miserable as everyone else. ¿A qué tipo de devoto eres si eres tan miserable como todos los demás? Right? I had this amazing experience. Tuve esta experiencia increíble. Prabhupada said something, at least Chandravali Swami said that. Prabhupada said, the worst thing you could do, worse than anything, is to oversleep. La peor cosa, It has the worst effect on your consciousness, too much sleeping. la peor cosa que puedes hacer es dormir mucho. Yeah. So I was sick, La peor cosa que puedes hacer es dormir and I'd mucho. only Y- been a devotee like 2 years. Así que yo estaba enfermo y había sido devoto como 2 I años. think I was sleeping like 16 hours a day or Creo que something. estaba durmiendo como 16 horas You al día. know, sometimes you get so sick, the only time you're awake, you just wake up to go to the bathroom or eat, and the rest of the time you're sleeping. ¿No ven que a veces te puedes enfermar y estás tan enfermo que solo estás durmiendo y la única manera que te despiertas es para ir al baño? And it was just destroying my consciousness. Y So I estaba was sleeping destruyendo all mi the- conciencia. So after about a week, I started getting better. Después de una semana comencé a mejorar. And this was the only time in my life I ever had the thought of leaving Krishna consciousness, because that mode of ignorance that week was just destroyed me. Este fue el único momento en mi vida que pensé en dejar conciencia de Krishna, porque este tipo de vida estaba realmente afectando mi conciencia. I can honestly say, never in my life, for a fraction of a second, I ever thought of leaving. That was the only time. I was just so overcome by sleeping for a week. I had lost my Krishna consciousness. Y puedo decir que ni en ningún momento de mi vida, ni siquiera por un segundo, me había pasado dejar conciencia de Krishna, pero solo en ese momento en mi vida que estuve durmiendo tanto esta semana, me afectó tanto la conciencia que pensé en hacerlo. I was in a temple, Estaba en el templo and there were 18 devotees. y habían 18 devotos. And we had 3 sets of deities. Teníamos 3 pares de deidades So there's a lot of Maha. y había mucho maha. So, we would come for breakfast, but people wouldn't all come at the same time, so it was hard to serve the Maha, and you didn't know how much to give everyone because people were coming at different times. So we made a new rule, first come, first serve. Wherever you get to breakfast at 9, that's who gets all the Maha. Entonces, pues ya ves que es muy difícil, ¿no? Porque vienen muchas personas y luego como no puedes servirle a todos el maja, entonces hicimos una regla, la primera persona que viene es la primera que lo toma. So the first day I came to the temple after I'd been cured of disease, I went to breakfast. It was 9 o'clock, the Maha was there, and there were no devotees. Y la primera vez que, después de estar enfermo, vine, al programa, eran las 9 de la mañana y no había devotos y el maja estaba ahí. So I just sat there and ate sandesh, rasgula, and burfi as much as I wanted. Así que solo me senté ahí con mis sandesh, rasgula, burfi, tanto como pude. And after I did that, Y después de que hice eso, all the maya, all the doubt, everything was gone. toda la malla, todas las dudas, todo se había ido. And while I'm eating the maha, I'm thinking, why would I ever want to leave Krishna consciousness? This is so beautiful. Y mientras estaba comiendo el maja, estaba diciendo, ¿por qué estaba pensando en dejar conciencia de Krishna si esto es todo tan maravilloso? So sometimes devotees say, Prabhu, I'm not happy in Krishna consciousness. Y entonces alguien dice, Prabhu, no soy feliz en conciencia de Krishna. And I say, I know the solution. Y entonces yo digo, yo sé la solución. Eat more maha. Come más maja. It worked for me. Y funcionó It para can mí. work for you. Puede funcionar para ti. Because sometimes nothing else works. You're not chanting good rounds, you have bad relationships with devotees, nothing's working. At least you can take Mahaprasadam and feel some pleasure in Krishna consciousness. Porque a veces tal vez nada está funcionando, no estás cantando buenas rondas, tienes mala relación con los devotos, pero entonces puedes comer Mahaprasad y eso te puede... It's true. You can't spend your whole life trying to be Krishna conscious eating a lot of Maha, but in some cases it works. Y bueno, no es como que puedas pasar toda tu vida en conciencia de Krishna comiendo maha, pero puede funcionar en algunos casos. See? Yeah, it worked for me. Yeah, Él funcionó para mí. it was amazing. Fue Yeah. maravilloso. Yes. Hare Krishna, muchas gracias por su clase. Thank you very much for your class. El otro día estaba platicando con un amigo, él no es devoto, pero le estaba predicando un poco, y estaba platicándole de la era de Kali Yuga, ¿no? Le estaba haciendo ver como las cosas que están... Para que lo traduzca. I was
was talking with a friend and I was sharing with him the things of that in Kali Yuga, how these things happen. Y le estaba diciendo todas las cosas que van a pasar malas y las que ahora ya están pasando. And I was telling him all the bad things that are going to happen and the bad things that already are happening. Y cuando le comenté que, pues, por ejemplo, en Japón ya estaban comiendo fetos y que después, pues de cierta forma, el corazón se iba a hacer menos compasivo y ya no, pues, por ejemplo, ahora pasamos por algún lugar y por esa educación, pues, se hace normal, ¿no? Entonces, cómo la mente de las personas va reduciendo esa compasión. And I was sharing with him how in Japan they are eating fetos, the small babies who Really? wasn't born. Yeah, Really? ¿Es de verdad, es cierto? And, Legally or illegally? legalmente o ilegalmente. Legally or illegally? China. Legal. China? China? China o Japón. Really? China, Black market? yeah. El mercado negro, Pues Yes. comen delfines y they eat all dolphins, ballenas. Yeah. crocodiles. O sea, hasta como experimentar. Un amigo que es chef me platicó que en un restaurante les mandaron llamar un león. O sea, les pidieron un león. One friend who was chef there, he told her that once they brought a lion Oh my God. cooked. Yeah. Y él cuando le estaba mencionando todo lo que va pasando dentro de la era, se asustó, ¿no? And when I told him everything that is happening now in Kali Yuga, he got scared Y se quedó como en shock, así como todo lo que va a pasar. and he got in shock. Pero dentro de mí tengo una imagen del Señor Caitanya enfrente de mí. Entonces cuando le estaba platicando, yo le estaba viendo y le estaba platicando y le estaba viendo, ¿no? Y también yo alguna vez escuché, que si me lo puede confirmar, que cuando más vamos avanzando también en conciencia de Krishna, la flor de loto se va expandiendo, se va haciendo más grande, porque van habiendo más devotos. So when I was telling this to him, there were a picture of Lord Chaitanya, and I was seeing him, and I was like, oh, nice. And then es la pregunta, ¿no? La de la flor de loto. No? Oh, okay. And then I heard that when your Krishna consciousness expands, this lotus flower expands too. Y pensaba, bueno, claro, ¿no? Lotus flower what? In your heart? Pero la flor de loto de tu corazón. No, escuché que en el Bhagavatam que hay una, o sea, que en el mundo espiritual, cuando se van haciendo más devotos, se va expandiendo la flor de loto. I heard in Srimad Bhagavatam that when there are more people are becoming the bodies, the lotus flowers becoming bigger. On this planet or En este planeta the spiritual world? o en el mundo espiritual. No sé si Es como un símbolo de Ananda Murti. Oh. Sounds esoteric. Suena esotérico. Bueno, me quedé pensando, claro, la conciencia de Krishna cada momento se está expandiendo en cada pueblo y aldea. Oh, it was an analogy. Yeah. Hay una analogía, sí. Analogy. Hay Yeah. analogía. But anyway, ¿Lo yeah. repites? Y So I'm thinking that every moment there are people who are becoming the bodies in every town, every village. So the lotus is expanding? Así que la flor del loto se está Y expandiendo. ahorita que hablaba de la felicidad del devoto, me quedé pensando en lo mismo, ¿no? Como a veces cuando sucede una muerte trágica o algo así muy triste o enojado o hay ciertas situaciones, uno entre los devotos o con Prabhupada o gracias a la literatura o ciertos procesos de meditación espiritual, ayudan a revivir eso, ¿no? And now that you are talking about happiness, I was thinking how this process, the book, the bodies, help you to realize these things. Devotees are the only hope. Los devotos son la única esperanza. Yeah. I mean, other things help, Bueno, otras cosas ayudan, but to actually go back to Krishna Lila, pero de hecho regresar a la lila de Krishna.
the contribution of Gaudiya Vaishnavism. Es la contribución de la And the Gaudiya contribution Vaishnava. and the holy name, which is the most effective way. Y refugiarnos en el santo nombre es la manera más efectiva. That's the contribution of Gaudiya Vaishnavism. Esa es la contribución de la Gaudiya Vaishnava. So we have big responsibility. Así que tenemos una gran responsabilidad. Yes? ¿Sí? But we have to be humble. Pero tenemos que ser humildes. You want to say something else? ¿Quieres decir algo más? Y se me hace muy preciado ese punto entre los devotos. That I think is very... ¿Qué? No entendí. Pero, ¿cómo? ¿Qué punto? Pues el que traten de ver como el aspecto positivo de las cosas. That I think that the devotees see the positive aspect of the things is very... you can appreciate it, this. Positive aspect of? The things that that Okay. positive way of thinking of the devotees is very positive, and I Yeah. can appreciate that. Yes. Thank you. Muchas gracias. Hare Thank Krishna. you very much. We have a question here. Tenemos una pregunta aquí. If we are happy Si in estamos- this world, Si somos we felices attach en to este stay mundo, here. nos apegamos a estar aquí. No. If you're, No. she's Si saying, she's saying, estamos apegados a este mundo, nos apegamos a quedarnos. Si estamos felices en este mundo, nos apegamos a quedarnos aquí. No. no, we're not talking about being materially happy. No estamos hablando de ser materialmente felices. Well, I'm not happy chanting Hare Krishna, so I go to the movies because Prabhupada wanted us to be happy. That's not what we're Bueno, pues saying. yo quiero ser feliz cantando Hare Krishna, entonces vamos a ver a las películas, a ir a las películas porque Prabhupada quería que fuéramos felices. Mahaprabhu said Prabhupada wants us to be happy. Mahatma Prabhu dijo que Prabhupada quería que fuéramos felices. So I'm going to Las Vegas. Así que me voy a Las Vegas. No. Happy in Krishna consciousness. Felicidad en conciencia de Krishna. And happy in Krishna consciousness will detach you from all the other so-called happiness. Y felicidad en conciencia de Krishna significa desapegarnos de otro tipo de felicidad. Yeah. Krishna conscious happiness detaches you. That's the philosophy, param dushta. You need to be happy in Krishna consciousness. Otherwise you're going to want to be happy in Maya. La conciencia de Krishna te desapega de la felicidad material, así que si no eres feliz en conciencia de Krishna vas a querer ser feliz en el mundo material. You want to hear something really interesting? ¿Han escuchado algo interesante? There's a genre of music, it's called the blues. Hay esta música que se llama blues. You know that genre? ¿Conocen a Chana? And that came out of I think it started with the black Africans in the south of the US, and they were trying to put their feelings of depression into a sound. And they called it the blues because the music made you feel sad and it expressed all the emotion of your sadness. Entonces este artista creo que es del sur de Estados Unidos y comenzó con esta zona de la raza negra. Entonces él quiso crear este tipo de música, el blues, porque quería expresar esos sentimientos de tristeza a través de la música. So sometimes devotees joke and they make up a song called the Maya Blues. Y algunas veces los devotos hacían bromas y hacían esta canción de Maya, el blues de la Maya. Because we understand the cause of the blues. Y ahora entendemos porque entendemos el origen del blues. And so that's our philosophy. Así que es nuestra filosofía. You want to try to enjoy Maya, you'll be singing the Maya Blues. Si quieres disfrutar a Maya, estarás cantando el blues de Maya. See? ¿Sí? Yes? No? You agree? ¿Sí? ¿No? ¿Están de acuerdo? The devotee's unhappy, and then we say, oh, Prabhu so-and-so is singing the Maya Blues right now. Un devoto está feliz, no está feliz y está cantando, este devoto está cantando el blues de Maya. Yeah. Okay? Finito? ¿Acabamos? Oh, he has a question. We have the class of Bhagavad Gita at 11. So Oh, yeah. maybe- Is there one more question? Una pregunta más. Así es.
Una vez estaba escuchando de un cassette de Prabhupada que decía que había un discípulo en la época de Ramanujacharya que su esposa se estaba sacrificando para que su maestro pueda ser atendido. Y cuando yo leí un libro, decía que entonces I was listening audio of Prabhupada's audio, and he was telling the story that in the time of Ramanujacharya there were a disciple who his wife was being committed sacrifices. So Committed what? Some austerities. Los sacrificios de la esposa lo estaba The cometiendo. wife of who? Of a disciple of Ramanujacharya. Did some austerities. Yes. ya, y entonces pero yo antes había leído el libro de Ramanujacharya, pero estaba diferente. Lo que Prabhupada estaba explicando en el cassette estaba diferente a lo que yo había leído. Entonces yo decía, ¿cuál es la verdad? Lo que dijiste es que la esposa estaba sacrificando, ¿para qué? Para atender bien a su maestro espiritual. Ajá. Porque un comerciante le decía, ya está bien, yo te voy a dar lo que tú quieres, pero después tienes que satisfacer mis sentidos. ¿El comerciante le decía a la esposa? A la esposa del brahmana. Ajá, ¿y después? Entonces, yo había escuchado, yo había leído también ese pasatiempo, pero Prabhupada lo estaba contando, ese mismo pasatiempo. Es que no entiendo tu pasatiempo. O sea, la esposa estaba, ¿de qué manera se estaba sacrificando? Que después de que su maestro, después de que el maestro se vaya, que le iba a dar víveres, es que el brahmana eran pobres, entonces como iba a venir su maestro, iba a... So there were a couple who were brahmanas, and they were their master were coming. So the wife of this disciple were making sacrifice to allow him to come. Entonces, Prabhupada cuando nos cuenta ese mismo pasatiempo que yo lo había leído, lo cuenta de otra manera. Entonces, en mi ser hubo una cuestión. So I read this pastime in another part, and it's different. So. Claro, entonces en esta cuestión de la duda, uno... You read the same pastime in two different books and it was explained Leíste el differently? mismo pasatiempo en dos diferentes libros y está explicado de manera distinta. No, El cassette y de Prabhupada. En one book and Prabhupada. Claro, Prabhupada en un cassette, yo escuché un cassette que un devoto puso que habló de ese pasatiempo que yo había leído. Entonces había diferencias, detalles de diferencias. Entonces, Entre la grabación. entre el libro, lo que decía el libro y lo que Prabhupada decía. ¿En qué el libro? cassette. En un libro de la vida de Ramanujacharya. He read Ramachandra's live book, and it's different the pastime. Ramachandra or Ramanuja? Ramanuja? Sí, Ramanuja. Ramanuja. Sí. Ramanujacharya. And he heard Prabhupada's record, and it's different the pastime, so he's confused. Entonces mi pregunta es, cuando hay diferencias entre lo que el guru dice y lo que un libro dice, entonces, ¿cómo lidiar? So my question is if there are differences between what the Guru says and the pastime says, the book. What's the book? What ¿Qué book is libro it? leíste? What book is it? Who wrote the book? ¿Quién escribió el libro? A philosopher. A philosopher? No, he said. No, I don't know. ¿Quién escribió Well, el libro? Yeah. No recuerdo. He doesn't remember. What do you think the answer is? Bueno, entonces tú piensas cuál es la respuesta. ¿Qué piensas que es la respuesta? What do you think the answer is? ¿Tú cuál crees que sea la respuesta? No, estaba pensando que... Prabhupada says something, someone else says something. Prabhupada dice a alguien más dice algo. They're different. Who do I Son listen to? diferentes, entonces ¿a quién escucho? Claro, Prabhupada. Prabhupada. Pero uno... Ya. Sometimes it's possible, and sometimes possible they're both correct. Algunas But veces es posible que ambos estén correctos. we may not understand, or
Puede que no lo entendamos. There may be more details. Tal vez hay más detalles. In terms of Lila, the avatars come in different periods, do different things. Así que en términos de lila, los avatares vienen en diferentes periodos y hacen diferentes cosas. So, anyway, Prabhupada said it, we're happy. Así que bueno, de todas maneras Prabhupada dijo que somos felices. There's so many things that other people will say that are slightly different, and Prabhupada is concerned that we're reading and hearing things from people who say something different because it could be confusing. So, you have to be careful what you read. Algunas veces puede ser que haya personas que digan cosas diferentes, ¿no? Pero debemos de preocuparnos y como Ser cuidadosos con lo que leemos. y ser cuidadosos con lo que leemos. Is that okay? ¿Está bien? Okay, so we can stop? Yes. Thank you very much. I can't answer all the questions online because I have to go somewhere now. No puedo contestar todas las preguntas en línea porque tenemos que ir a otro lado. Vamos,